एक दिन श्री नारद देखी नारायण, त्रिवेणी स्नाने प्रयाग करिला गमन। वन पथे देखे मृग आछे भूमि पड़ी, बाण विद्ध वग्नपाद करे धटफड़ी। आर कत दूरे एक देखे न शुकर, तैछे विद्ध वग्नपाद करे धटफट। ऐछे एक ससक देखे आर कत दूरे, जीवेर दुख देखी नारद व्याकुल अंतरे। कत दूरे देखे व्याध, वृक्षे ओत हैया। मृग मारी बारी आछे, बाण जुड़िया। श्याम वर्ण रक्त नेत्र, महाभयंकर। धनुर्बाण हस्ते जिन, जमदंडधर। पथ छाड़ी नारद तार, निकटे चलिला। नारदे देखी मृग, सब पलाया गेल। क्रुद्ध हैया व्याध तारे, गाली दीते चाय। नारद प्रभावे मुखे, गाली नहीं आय। गोसाई प्रयाण पथ छाड़ी, केने आइला। तोमा देखी मोर लक्ष्य, मृग पलाइला। नारद कहे पथ भूली, आइलां पूछिते। मने क संशय হয়, ताहा खंडाइते। पथे जे शुकर मृग, जानी तोमार হয়। व्याध कहे जेई कह, सेई तो निश्चय। नारद कहे जदि जीवे, मार तुमी बाण। अर्ध मारा कर केने, नालाओ पराण। व्याध कहे सुन गोसाई, मृगारे मोर नाम। पितार शिक्षाते आमी, करियैछे काम। अर्ध मारा जीव जदि, धटफड़ करे। तबे तो आनंद मोर, बाळए अंतरे। नारद कहे एक वस्तु, मागी तोमार स्थाने। व्याध कहे मृगादिलह, जेई तोमार मने। मृग छाल चाह जदि, आइश मोर घरे। जेई चाह ताहा दिब, मृग व्याघ्रांबरे। नारद कहे इहा आमी, किछु नाही चाही। आर एक दान आमी, मागी तोमा ठाई। काली हईते तुमी जेई, मृगादि मारिबा। प्रथमे मारिबार्ध, मारा न करिब। व्याध कहे किबा दान, मागिला आमारे। अर्ध मारिले किबा, হয় ताहा कह मोरे। नारद कहे अर्ध मारिले, जीव पाय व्यथा। जीवे दुख दिते छतो, मार हईबे जाइछे अवस्था। व्याध तुमी जीव मार, अल्प अपराध तोमार। कदर्थ ना दिया मारो, ए पाप अपार। कदर्थिया तुमी जत,
મારી લાજી વેરે તારા તઈ છે તો મામા રીબે જન્મ જન્માંતરે કદરથી આ તુમી જત મારી લાજી વેરે તારા તઈ છે તો મારી બે જન્મ જન્માંતરે નારદ સંગે વ્યાધિર્મન પ્રસન્ન હૈલા તાર વાક્ય સુની મને ભય ઉપજીલ વ્યાધ કહે બાલ્ય હૈતે એ આમાર કર્મ કે મને તરી મુમુઈ પામર અધમ એ પાપ જાય મોર કે મન ઉપાય એ પાપ જાય મોર કે મન ઉપાયે નિસ્તાર કરહ મોરે પડો તો માર પાયે નારદ કહે જદી ધર આમાર વચન તબે શે કરીતે પારી તોમાર મોચન વ્યાધ કહે જેઈ કહ સેઈ ત કરીબે વ્યાધ કહે જેઈ કહ સેઈ ત કરીબ નારદ કહે ધનુક ભાંગ તબે સે કહીબ વ્યાધ કહે ધનુક ભાંગીલે વર્તીબ કે મને નારદ કહે આમી અન્ન દીબ પ્રતિદિને ધનુક ભાંગી વ્યાધ તાર ચરણે પડીલ તારે ઉઠૈયા નારદ ઉપદેશ કૈલ ઘરે ગયા બ્રાહ્મણે દેહ જત આછે ધન એક એક વસ્ત્ર પરી બાહિર હવ દ્વિજન નદી તીરે એક ખાની કુટીર કરિયા તાર આગે એક પિંડી તુલસી રોપિયા તુલસી પરિક્રમા કર તુલસી સેવન નિરંતર કૃષ્ણ નામ કરીહ કીર્તન આમી તોમાય બહુ અન્ન પાઠાઈમુ દિને સેઈ અન્ન લોબે જત ખાઓ દુઈ જાને સતબે સેઈ મૃગાદી તીને નારદ સુસ્થ કૈલા સુસ્થ હૈયા મૃગાદી તીને ધાયા પલાઈલા દેખી આવ્યા ધીર મને હૈલ ચમત્કાર ઘરે ગેલ વ્યાધ ગુરુ કે કરી નમસ્કાર દેખી આવ્યા ધીર મને હૈલ ચમત્કાર ઘરે ગેલ વ્યાધ ગુરુ કે કરી નમસ્કાર যথাস্থানে নারদ গেলা ব্যাধ ঘরে আইলা নারদের উপদেশে সকল করিলা গ্রামে ধ্বনি হইলা ব্যাধ વૈષ્ણવ હૈલા ગ્રામેર લોક સબ અન્ન આની તે લાગીલ એક દિન અન્ન આને
10-20 जने दिने तत लय जत खाय दुई जने। एक दिन नारद कहे सुनह पर्वते आमार एक शिष्य आछे चलह देखिते। तबे दुई ऋषि आइला सेई व्याध स्थाने दूर हईते व्याध पाइला गुरुर दर्शने। आस्ते व्यस्ते धाइया आसे पथ नाही पाय पथेर पिपीलिका इति उति धरे पाय। दंडवत स्थाने पिपीली कारे देखिया वस्त्र स्थान झाड़ी पड़े दंडवत हैया। नारद कहे व्याध एई ना होय आश्चर्य हरि भक्ते हिंसा शून्य होय साधुवर्य। एतेनाह्यद्भुता व्याध तवा हिंसादयो गुणा हरिभक्तौ प्रवृत्ता ये न तेषु परतापिना। तबे से व्याध दोहा रे अंगने आनील कुशासन आनी दोहा रे भक्ते वशैल। जल आनी भक्ते दोहार पाद प्रक्षालील से जल स्त्री पुरुषे पिया सिरे लैल। कंप पुल काश्रु हैल कृष्ण नाम गैया ऊर्ध्व बाहु नृत्य करे वस्त्र उड़ैया। देखिया व्याधेर प्रेम पर्वत महामुनि नारदेर कहे तुमी हो स्पर्शमणि। अहो धन्योऽसि देवर्षे कृपया यस्य तत्क्षणात् नीचोऽप्युत्पुलको लेभे लुब्धको रतिमुच्यते। नारद कहे वैष्णव तोमार अन्न किछु आय। व्याध कहे जारे पाठाओ से दिया जाय। ए तो अन्न ना पाठाओ किछु कार्य नाई सबे दुई जनार योग्य भक्ष्य मात्र चाहिए। नारद कहे ऐसे रह तुमी भाग्यवान। ए तो बोली दुई जन हईलांतर्धान। এই তো কহিলু তোমায় ব্যাধের আখ্যান। যা শুনিলে হয় সাধু সঙ্গ প্রভাব জ্ঞান। এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইলা। এই দুই অর্থ মিলি 26 अर्थ कैला।